गमनागमने कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् जने जने रामायण चरितम् प्रियजन भाषा संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। धन्यवाद। मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। हरिः ॐ जज्जाग्रतो दोरमुदयते दैवान्तदो सुप्तस्य तथैवैति दोरङ्गमञ्ज्योतिखञ्ज्योतिरे कान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जेन कर्माण्यपशो मनि खिणो जगने। अद्य आरभ्य सितंबर मासस्य द्वितीय दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। महद् सौभाग्यमस्माकं कार्यक्रमस्य अस्य उद्घाटनसत्रे अस्मिन् विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलगुरवः समागमिष्यन्ति। नेकेषु कार्येषु व्यस्ताः सन्त्यपि अस्मान् उद्बोधयितुम् अभिप्रेरयितुं च आभासीय पटले सम्प्राप्ता भविष्यन्ति। एतेषां मार्गदर्शनम् अस्माकं कृते उपकाराय भविष्यति। वयं सर्वेपि मान्यानां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामः। कार्यक्रमे अस्मिन् समादरणीयः गुरुवर्यः आचार्यः YS रमेश महोदयः परिसरस्य निदेशकः सम्प्राप्तः सन्ति। मान्यानाम् अध्यक्षे एषः कार्यक्रमः सम्पन्नतां प्रति यास्यति। एतेषां मार्गदर्शने जयपुर परिसरे एतस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालनं जायमानमस्ति। एतस्य पाठ्यक्रमस्य निर्माणमपि आचार्याणां निर्देशने एव अभवत्। एतेषां प्रयासेन एतादृशस्य पाठ्यक्रमस्य सञ्चालनं कार्यक्रमस्य सञ्चालनं जायमानमस्ति। अस्माकं सौभाग्यं वर्तते। समारोहे अस्मिन् मान्यानां गुरूणां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। आचार्याणां सम्माननं कर्तुम् अहं नरेश सिंह महोदयं निवेदयामि। कृपया गुरूणां निदेशकवर्याणां सम्माननं कुर्वन्तु इति। नरेश महोदयः सम्माननं करोति। वयं करतलध्वनिना स्वागतं कुर्मः। अस्मिन्नेव क्रमे परिसरस्य सह निदेशकाः
व्याकरणशास्त्रस्य मूर्धन्यः विद्वांसः आचार्यः बोधकुमार झावरीयाः सम्प्राप्ताः सन्ति। एतेषां शिक्षणकार्याणि मार्गदर्शने एव इदानीं चलन्ति। मान्यानां कार्यक्रमे अस्मिन् हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। आचार्याणां सम्माननं कर्तुमहं डॉक्टर रामेश्वर दयाल शर्मा महोदयान् निवेदयामि। कृपया सह निदेशकानां गुरूणां सम्माननं कुर्वन्तु। धन्यवादः। अस्मिन्नेव क्रमे अद्य अत्र अनेकेषु कार्येषु व्यापृताः सन्ति। आचार्याः लोकमान्य मिश्रवर्यः शिक्षाशास्त्रसंकाय प्रमुखः, तेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। अस्मिन्नेव क्रमे शिक्षाशास्त्र विद्या शाखायाः अध्यक्षवर्याणां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। अध्यक्षवर्याणां स्वागतं कर्तुम् अहं चेतन कुमार शर्मा महोदयान् निवेदयामि। कृपया आचार्याणां शिक्षाशास्त्र विद्याशाखाय अध्यक्षवर्याणां सम्माननं कुर्वन्तु। धन्यवादः। कार्यक्रमे अस्मिन् 14 दिनानि यावत् संस्कृत संभाषण प्रशिक्षणस्य प्रशिक्षकाः सम्प्राप्ताः सन्ति। एत्यत्र जयपुरे एव संस्कृत संभाषणस्य केन्द्राणि चालयन्ति। एते अत्र सम्प्राप्ताः सन्ति। एतेषां पूर्ण सहयोगेन एव संस्कृत संभाषणस्य कार्यक्रमः पूर्णतां प्रति यास्यति। अत्र श्रीमन्तः राजेश कुमार शर्मा महोदयाः सम्प्राप्ताः सन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे महोदयानां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। ब्रह्मानंद महोदयं निवेदयामि। कृपया श्रीमन्तः राजेश कुमार शर्मा महोदयानां सम्माननं कुर्वन्तु इति। धन्यवादः। अत्र कार्यक्रमे अस्मिन् विभागीयाः प्राध्यापकाः, तेषु आदरणीयाः बिनी महोदयाः, आदरणीयाः सीमा महोदयाः, डॉक्टर दीक्षित आज्वानी महोदयाः, डॉक्टर मदन सिंह महोदयः, डॉक्टर अभिनव महोदयः, डॉक्टर देवकर्ण महोदयः, गौर प्रसाद पंडा महोदयः, डॉक्टर सत्यकाम महोदयः, डॉक्टर गुरीन्द्र महोदयाः, एते सर्वेपि प्राध्यापकाः डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा महोदयाः सम्प्राप्ताः समागताः सन्ति। समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। कार्यक्रमे येषां पूर्ण सहयोगः वर्तते कर्मयोगिनः सावरमल महोदयः, महेश महोदयः, एतेषां सर्वेषामपि हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। आईटैप प्रथम वर्षस्य नवागंतुक छात्राः ये इदानीं प्रविष्टाः सन्ति, तेषां आईटैप द्वितीय वर्षस्य छात्राणां, प्राक्शास्त्री प्रथम वर्षस्य छात्राणां, प्राक्शास्त्री द्वितीय वर्षस्य छात्राणां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। समादरणीयाः एते नवागन्तुकाः गुरुभिः प्रशिक्षकैश्च दीक्षिताः भवेयुः इति भवतां यथा निर्देशः आसीत्। अतः यथा भवतामेव निर्देशने एष कार्यक्रमः सम्पन्नतां प्रति यास्यति।
दीक्षारंभः इति। तर्हि दीक्षा नाम किम् इति तत्र वयं वक्तुं शक्नुमः नियमाचरणम् एव दीक्षा इति। अतः के नियमाः इति प्रश्नोद्भवेशति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नियमाः संकल्पाः स्वप्नाः अत्र समायाताः सन्ति। अस्माकं यथा उद्देश्यं वर्तते कुशल शिक्षकाणां निर्माणम् इति। अतः एते सर्वेपि कुशल शिक्षकाः भविष्यन्ति। तथा च अस्माकं यथा संकल्पः वर्तते गुणात्मक शिक्षा भवतु। अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत संभाषणेन अभ्यस्ताः भूत्वा ये च छात्राः उच्चारण लेखनादिषु कौशलं सम्प्राप्स्यन्ति। विभिन्नैः प्रेरक व्याख्यानैः सांस्कृतिक कलात्मक गतिविधिषु च सक्रियताम् अनुभविष्यन्ति। तथा च कार्यक्रमे अस्मिन् सामूहिक क्रीडा व्यायाम स्वच्छता गतिविधि माध्यमेन सामूहिक भावनया सह सामञ्जस्यं सम्पादयितुं समर्थाः भविष्यन्ति। तथा च अस्माकं विश्वविद्यालये विद्याशाखानां योजनानां परिचयेन च जीवन लक्ष्यान् प्राप्स्यन्ति इत्यपि अस्माकं संकल्पः वर्तते। एतेषाम् उद्देश्यानां सम्पूर्तये 14 दिनात्मक एतस्य दीक्षारंभ कार्यक्रमस्य आयोजनं वर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमे बहवः विषयाः सन्ति, विशिष्ट व्याख्यानानि सन्ति इति बहवः विद्वांसः आगमिष्यन्ति। एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमस्य प्रथम द्वितीय वर्षयोः छात्राः समुपस्थिताः सन्ति। अत्र एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमे प्रथमवर्षे 89 छात्राः प्रविष्टाः सन्ति। तेषां छात्राणां मार्गदर्शनाय अहं भवन्तं सादरम् अनुरुन्धे। श्री गुरुभ्यो नमः। भवति यदनुभावात् एडमो कोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकल वचन चेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। सम्मान्याः निदेशकसहिताः आचार्याः प्रियांसश्छात्राः, अद्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमस्य समारंभः। नूतनाः छात्राः शिक्षा पाठ्यक्रमे प्रवेशं प्राप्य उपस्थिताः। समेपि भवन्तः जिज्ञासवः कुतूहलिनः भयमिश्रितेन भावेन अत्र तिष्ठन्ति। बहवः प्रायशः शाला जीवनं समाप्य सर्वप्रथमवारं महाविद्यालये प्रवेशं प्राप्ताः। महाविद्यालयस्य छात्रजीवनं कथं भवति इति भवतां मनसि औत्सुक्यं सहजम्। केचन संस्कृतं ज्ञात्वा संस्कृते प्रवेशं प्राप्य प्राक्शास्त्री मुखेन अत्र सम्प्राप्ताः। केचन साक्षादपि नाना विषयेभ्यः नाना महाविद्यालयेभ्यः साक्षादेव संस्कृत विश्वविद्यालयं प्राप्ताः। भवतां मनसि अन्योपि संदेहः स्यात्, संस्कृते कथं मम प्रवेशः। अभी तक जो मैंने बताया उसमें आपको समझ में आया होगा संस्कृत में मैं प्रवेश कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा एक संस्कृत के बारे में संस्कृतम अधिकृत्य भवतां मनसि कश्चन भावः स्यात्, मिश्रभावः, परन्तु सर्वप्रथमं भवतां सर्वेषामपि अहं साभिनन्दनं स्वागतं व्याहरामि।
हमारे विश्वविद्यालय में आप सबको बहुत बहुत प्यार से मैं स्वागत करता हूं। हमारे आचार्य भी आपको उतना ही उत्साह से और प्यार से, सहज भाव से आपको स्वागत करेंगे। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अन्यदपि अस्ति रूपं प्रतिरूपं रूपा इति भवताम् अस्ति विशेषः। यहाँ जो छात्र ने एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम में भाग लिया है, उस आपका कुछ विशेषताएं हैं। भावी भारत का निर्माण करने में विकसित भारतस्य निर्माणार्थं कृतसंकल्पानां बहुतां मध्ये भवन्तः विशिष्टाः। किमर्थम्? भवन्तः एकस्मिन् विषये अस्मज्जातीयाः। अत्र ये वयम् आचार्याः स्मः, ये च न केवलं शिक्षाशास्त्रस्य विद्याशाखायाः अपि तु समग्रस्य विश्वविद्यालयस्य नाना विद्याशाखानाम् आचार्याः अत्र स्मः। आचार्याणां प्रतिरूपधारिणः भवन्तः इतः परं प्रभवन्ति। प्रतिबिम्बरूपेण बिम्बस्य प्रतिबिम्बतां प्राप्य भवन्तः आचार्यत्वं शिक्षकत्वं प्राप्नुवन्ति। अतः भवत्सु किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। यथा सूर्यस्य बिम्बग्राही कश्चन मणिर्भवति, तस्मिन् मणौ सूर्यस्य काचित् प्रीतिविशेषः भवत्येव। यतः सूर्यस्य प्रकाशं सः मणिः प्रतिबिम्बते। प्रतिबिंबे कश्चन अभिमानः यथा भवति, भवत्स्वपि अन्येपि अस्माकं छात्राः सन्ति। ते छात्राः नाना क्षेत्रेषु गच्छन्ति। भवन्तस्तु शिक्षकत्वमेव स्वीकर्तुं, शिक्षकव्रतं स्वीकर्तुम् अत्र शिक्षकव्रतिनः भूत्वा समागताः। अतः प्रथमदिने भवन्तः यदा प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति, एतत् प्रशिक्षणं छात्रत्वेन प्रशिक्षणं नास्ति। अस्माकम् आचार्येषु अपि निवेदनं, ट्रीट देम एज टीचर्स। ते शिक्षकाः सन्ति। यतः शिक्षणव्रतम् आचरितुं यः प्रशिक्षणार्थं समायाताः, ते छात्राः न सन्ति। ते अस्माकम् अन्तेवासिनः सन्ति, परन्तु अन्तेवासिनः इति शब्दस्य अर्थः ते अन्ते निवसन्ति, परन्तु ते आचार्यत्वं प्राप्तुमेव अन्ते निवसन्ति इत्यतः ईश्वर आचार्यत्वं संकल्पमात्रेण तेषु आगतम्। आज ही आपके मन में शिक्षक बनना है, इस संकल्प के साथ जब आए हैं तो आप शिक्षक बन गए हैं। लेकिन शिक्षक बनने के लिए जो प्रक्रिया है वो एक अपने आप में धीरे धीरे प्रक्रिया है। जैसे बीज का आवाप होने के बाद क्षेत्र में, भूमि में बीज का आवाप हो गया, उस आवाप के बाद द्वितीय दिन में अंकुर उत्पन्न हो जाता है। तो भूमि में जब क्षेत्र में बीजावाप हो गया, बीजावाप के बाद उसमें पानी मिल गया, भूमि का एक आश्रय मिल गया, तो उसमें द्वितीय दिन में अंकुरित हो जाता है। प्रथमांकुरः यः अस्ति अथवा प्रथमांकुरं वा, अंकुर शब्दः अस्त्री स्यात् न जानामि। प्रथमांकुरं यद्वर्तते ते तदंकुरं वृक्षरूपेण जायते, परन्तु कस्मिंश्चित् दिने वृक्षः भवति इति नास्ति। तस्मिन्नेव दिने प्रथमांकुरकाले एव तद्वृक्षत्वं तस्मिन् अस्ति एव। यदि वृक्षत्वं न स्यात् तर्हि अंकुरत्वमपि न स्यात्। एवञ्च अंकुरत्वं वृक्षत्वव्याप्य धर्मः। अतः अस्मिन् दिने ते भवत्सु छात्रत्वमस्ति, प्रशिक्षकत्वमस्ति, तथापि शिक्षकत्वमपि आगतम्। एतत् शिक्षकत्वं शनैः शनैः यथा वर्धितं स्यात्, विकसितं स्यात्, तथा भवतां व्यक्तित्वं निर्मितं भवेत्। अतः भवतां पुरस्तात् जयपुर परिसरे ये आचार्याः सन्ति ते सूर्यसदृशाः आचार्याः। एकैकोऽपि सूर्य, केचन सूर्याः सन्ति, केचन चन्द्रमसः सन्ति। चन्द्रत्वमपि तेषु अस्ति, केषुचित्, केषु सूर्यत्वमपि अस्ति। परन्तु सूर्यादपि चन्द्रादपि भवन्तः यथाशक्ति यथेच्छं ज्ञानप्रकाशं स्वीकृत्य तेषां न केवलं ज्ञानम, मैं एक बोलता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण इन दिनों में मेरा ध्यान में आ रहा है।
शिक्षण वृत्ति जैसे कठिन वृत्ति कोई नहीं होता है। देखिए, आप आज एक नया संकल्प के साथ यहां आए हैं। कोई बैंक में जाता है, उनको 24 आवर्स बैंक की वृत्ति नहीं करनी है। सॉफ्टवेयर में यदि सॉफ्टवेयर करता है तो 24 आवर्स सॉफ्टवेयर नहीं लिखना है उनको। लेकिन कोई ड्राइवर बनता है, वो 24 आवर्स ड्राइविंग नहीं करना है उनको, केवल उनके 7-8 घंटे ड्राइविंग करना है। विमान का पायलट होता है, वो भी विमान में जब बैठता है उतना समय ही पायलटिंग करता है, बाकी समय नहीं करता है। लेकिन शिक्षक का ऐसा नहीं होता है। शिक्षक जैसे माता जैसा दायित्व है, मातृत्व है। शिक्षकत्व मातृत्व सदृशम। मातृत्व कुछ ही घंटों का मातृत्व कोई नहीं होता है, तो वो जीवन का धर्म होता है। मातृत्वम एकवारं स्वीकृतं चेत् तत् जीवनस्य सहज धर्मः भवति, तस्य काल विशेषो न भवति। 24 आवर्स माता माता होती है, पिता पिता होता है, आचार्य भी आचार्य ही होता है। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्येतदनन्तरं प्रथमं यत् स्थानं तत् आचार्य देवो भव। आचार्यत्वं यद् वर्तते तत्तु एकस्य कालखण्डस्य नास्ति, अथवा दिने कस्यचित् समयस्य आचार्यत्वं भवति इति नास्ति, तत् जीवनस्य धर्मः भवति। एतत् वृत्तिः नास्ति, एतदेकम् एकः धर्मः भवति। आचार्यत्वं शिक्षकत्वं धर्मः, न तु वृत्तिः। अतः इसको आपने आज स्वीकार कर लिया तो आपने इसमें विकसित होना चाहिए, धीरे धीरे उसका 24 आवर्स होना चाहिए। दिन में पूर्ण दिन, पूर्ण काल, पूर्ण वर्ष। इसलिए इसके लिए क्या चाहिए? केवल विद्या नहीं चाहिए। केवल विद्या से विद्यावान बनेगा, लेकिन कौशल से कौशलवान बनेगा। एक अच्छा कुशल शिक्षक हो सकता है, एक अच्छा विद्यावान हो सकता है, लेकिन वो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। अच्छा शिक्षक के लिए अच्छा संस्कार चाहिए। संस्कारहीनः पशुरेव भवति। अतः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरूपेण मम इदं सर्वथा भवत्सु सर्वेषु निवेदनम् आग्रहश्च भवति यत् संस्काररहिता शिक्षा न शिक्षा सा, अपितु सः दण्डार्थे शिक्षा। शिक्षा इति दक्षिणदेशेषु शिक्षा इति दण्डः इत्यस्मिन् अर्थे उच्यते। ऐसा दंडित होता है, शिक्षित होता है, दंडित। शिक्षा यानी दंड देना। तो संस्कारहीना शिक्षा सा दंडो भवति, न तो शिक्षा भवति। अतः भवन्तः सर्वे तादृशं शिक्षाक्रमं प्राप्य संस्कार सहिताः शिक्षकाः भवन्तु, येन अस्य लोकस्य कल्याणं भवेत्। अधिकं न वच्मि। अत्र भवन्तः सर्वे आचार्याः अपि नूतनोत्साहेन छात्रान् पालयन्ति। छात्रेषु गुणाधानं कौशलाधानं चेति द्वयं कर्तव्यम्। अहं पाठ्यक्रमं यदा पश्यामि केवलं एतद्वयं दृश्यते। कौशलाधानं शिक्षणकौशलाधानं शिक्षकगुणाधानम् इति द्वयं दृश्यते, परन्तु संस्काराधानमपि तदेव ततोपि मुख्यतरम् इत्यहं चिन्तयामि। अतः संस्काराधानं गुणाधानं कौशलाधानं चेति तृतीयं मनसि निधाय अस्माभिः एतत् कार्यं करणीयं। छात्राः अनुशासने भवेयुः, परन्तु अनुशासनेन ते पीडिता न भवेयुः। कश्चन शिक्षकः अनुशासनं कुर्यात्, परन्तु सः छात्रेषु वत्सलोऽपि भवेत्। अतः इदं दिनं अस्माकं शिक्षाशास्त्रे ये प्रविशन्ति ते सर्वथा अनुशासनशीलाः छात्राः भवन्ति, परन्तु केवलं शिक्षाशास्त्रप्रशिक्षणकाले तेषाम् अनुशासनं भवति इति न स्यात्। ते अनुशासनं प्रीणीयुः। अनुशासने तेषां प्रेम भवेत्, आदरः भवेत्, तथा तेषु अनुशासनं कुर्वन्तु। अनुशासनं तेषां व्यक्तित्वविकसनाय, न तु तेषां दण्डनाय। तेषां मनसि सर्वदा तत्र आदरः भवेत्, तथा वत्सलत्वं विधाय वात्सल्येन तान् सर्वान् पालयन्तु इत्येव विनिवेद्य अद्य एकीकृत शिक्षा पाठ्यक्रमस्य यः आरम्भः अत्र अस्माकं हस्ते
पुष्पाणि आगतानि तानि पुष्पाणि पूर्णतया विकसितानि भवेयुः लोकस्य गन्धं ते लोकाय गन्धार्पकाणि पुष्पाणि भवेयुः लोकस्य आनन्दाय ते तानि पुष्पाणि भवेयुः इत्येव आशास्य विरमते अयं जनः। नमो नमः। धन्यवादः। आचार्याः अयं दीक्षारम्भकार्यक्रमः सेप्टेम्बर् मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् चलिष्यति। संस्काराणां ज्ञानस्य कौशलानां च एकीकरणेन अयम् एकीकृतशिक्षकशिक्षाकार्यक्रमः सफलं भविष्यति। पहले 3 क्लास के बच्चे हैं, इन्होंने भी दीक्षारंभ किया हुआ, इन्होंने कर लिया तो आप भी कर ही लेंगे। दीक्षा की बड़ी ही मामूली सी व्याख्या मैं करूंगा आपके सामने। ये दीक्षा होती क्या है? किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को जो तैयार करना होता है, फिर से मैं बताता हूं, किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को जो तैयार करना होता है, इसी का नाम है दीक्षा। आप लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है। आपको 2 शास्त्र पढ़ने हैं, शिक्षा शास्त्र भी पढ़ना है और संस्कृत का शास्त्र भी पढ़ना है। आपको शिक्षक भी बनना है। आपको माता पिता की चाहत को भी पूर्ण करनी है। आपको अपने गुरु के मार्ग पर चल करके भी गुरु को प्रसन्न करना है। एक अच्छा सामाजिक बनना है, एक अच्छा भारतीय नागरिक बनना है। मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ बच्चे व्याकुल हो रहे हैं। आप व्याकुल न हो इसलिए मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब मैं संस्कृत में बोलूंगा। एक प्रश्न है बेटा आप लोगों के लिए कि पढ़ाई लिखाई के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, सही है? बुद्धि भी सही रहेगी, लेकिन एक ही बार सहायता करूंगा। अब अगले प्रश्न में आप लोगों को खुद बोलना है। ये तो ठीक है, मन सही रहेगा तो बुद्धि सही रहेगी, लेकिन मन कब सही रहेगा? अच्छी बात है। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। शरीर जब सही रहेगा आपका, तो आपका मन भी सही रहेगा। तो कि आप अपनी दिनचर्या सही करो। मैं आपकी सहायता के लिए एक बात बताऊं, अपनी दिनचर्या के बारे में बताऊं। मैं अपने बच्चों को वही सिखाता हूं जो मैं खुद करता हूं। जो मैं खुद का बच्चा आपको बता देगा कि आपके गुरुजी 5 बजे सुबह में ये करते होंगे। पूछो कि 12 बजे दिन में क्या करते होंगे, वो भी उनको मालूम है। 9:30 बजे रात में क्या करते हैं गुरुजी, वो भी उनको मालूम है। दिनचर्या बेटा इससे अच्छा है कि वो 2-4 दिन मत करो, उसमें जो मस्ती करो तो कुछ तो करोगे। दिनचर्या उसका नाम है जो सालों साल बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने एक प्रचार सुना होगा टेलीविजन में या रेडियो में कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। दिनचर्या सही कर लोगे। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना ये मैं समझता हूं कि 1-8 हफ्ता के भीतर की बात, अगर वो बच्चे यहाँ हो तो खड़े हो जाने। मैं आपकी चिंता का समाधान अच्छा बैठ नहीं हुआ करता था। आप लोगों के पास पुण्य है, धर्म है, माता पिता का आशीर्वाद है कि आप जब हमारे कहे हुए मार्ग पर चलो, हम आपके साथ हैं। आपने जो कुछ भी सोचा होगा नामांकन कराने से पहले, या आपके गार्जियन ने जो कुछ भी सोचा होगा, वो जरूर पूरा होगा। आपका
हमें सहयोग चाहिए, हमारा आपके साथ आशीर्वाद है। हम दोनों मिलकर के आगे का सफर तय करते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृत। महीयां सह प्रकृत्या पालनम् आवश्यकम्। तदानीं सः सन्देशः, सः उपदेशः, सः आदेशः, सः निर्देशः सफलः भवति। इदानीं भवन्तः मान्य कुलपतीनां भाषणे ज्ञातवन्तः बीजस्य वपनम् इदानीं प्रथमवर्षे ये प्रविष्टवन्तः ऐटेप् भवतु अथवा प्राक्शास्त्री भवतु अथवा शिक्षाशास्त्री भवतु, यस्य अपि कस्याः कक्षायाः प्रथम प्रवेशः भवति तदानीं ते सर्वेपि बीजरूपाः एव। एकस्मिन् लघु बीजे महतः वृक्षस्य शक्तिः अस्ति। वयं न जानीमः एतस्मिन् बीजे वटवृक्षस्यापि शक्तिरस्ति, निम्बवृक्षस्यापि शक्तिरस्ति, ताडवृक्षस्यापि शक्तिरस्ति, नारिकेलवृक्षस्यापि शक्तिरस्ति। बीजम् एतत् लघुमात्रं भवति। तथैव इदानीं भवन्तः ये अत्र प्रवेशं स्वीकृत्य अस्माकं विश्वविद्यालये आगतवन्तः, विशिष्य जयपुर परिसरे भवन्तः स्थानं प्राप्तवन्तः, भवतां सर्वेषाम् अपि इयं शक्तिः अंतः स्थिता अस्ति। बड़ा वृक्ष बनने का आपके अंदर ताकत है। आप पेड़ नहीं बनेंगे, वृक्ष नहीं बनेंगे, वृक्ष जैसा, बड़ा वृक्ष जैसा आप बड़े आदमी बनेंगे। उस बड़े आदमी बनने के लिए जो ताकत है वो आप में है, उसको आपको भी बाहर निकालना है, हमें भी बाहर निकालने के लिए कोशिश करें। नूतन छात्रेभ्यः यत् कौशलमस्ति तस्य ग्रहणं, प्रदानं किमस्ति, भवतां यः अनुभवः अस्ति तस्य दानम्। एवं आदान लेन देन से व्यापार बढ़ता है। उसी तरह ज्ञानस्यापि विनिमयः स्यात्। व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। अतः व्ययः करणीयः। व्ययः कहाँ, खर्च करना। कैसे खर्च करेंगे? विद्याधन, विद्याधन को पैकेट में नहीं रख सकते, बैग में नहीं रख सकते, दिखता नहीं है, खर्च करना है। संस्कृत छात्राः संस्कारवन्तः भवन्ति इति लोके आदरः अस्ति, समाजे आदरः अस्ति। संस्कृत पढ़ने वाले छात्र अत्यंत संस्कारवान होते हैं। ये हमारे समाज में हमारे प्रति, आप लोगों के प्रति एक आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। उस श्रद्धा को, विश्वास को हमें बरकरार रखना, हमेशा के लिए हमें संस्कार। इदानीम् आरभ्य भवद्भिः भवत्सुः शिक्षकत्वं सम्पादनीयम् इति तेषां कथनम् आसीत्। पुनः तेषां विशिष्टरूपेण सन्देशः आसीत्, छात्रेषु इत्युक्ते भवत्सुः शिक्षकेषु कौशलाधानं, शिक्षणगुणाधानं, संस्काराधानं, एतत् त्रितयं यदा भवति तदानीं भवन्तः विकासम् अवश्यं प्राप्स्यन्ति इति अस्माकम् आचार्याणां, मान्यानां कुलपति महोदयानां भवतां कृते कश्चन विशिष्टः सन्देशः आसीत्। तेषां मार्गदर्शनम् अस्माभिः सर्वदा प्राप्यते, अग्रे अपि प्राप्स्यते। अतः अहम् ऐटेप् कार्यक्रम पक्षतः तेषां हृदय धन्यवादान् विज्ञापयामि, तेषां कृते कार्तज्ञं निवेदयामि। अस्माकम् अस्य परिसरस्य ये सन्ति यशस्विनः निदेशकाः सर्वदा चिन्तने रताः भवन्ति। अस्माकं छात्राणां विकासः कथं वर्धेत, छात्राः कथं विकसिताः भवेयुः,